Pagkatapos ko lang kasi yung guys, yung kinakabit na yun namin salamin guys. Yung salamin namin nakabit guys yun. Parang unang salamin lang. Guys ay dilim. Ito lang tulungan na po yan guys. Zero nga oh. Wala talagang singaw kahit piso oh. Na Hello guys. kabit na kami ano. Kabit kami ng salamin guys. Binalik na po yan, binalik na. Ito na po yung salamin guys. Yan na po yung salamin ano. Kabit na po namin. Tatlo kasing hawak ito sa atin. Ano guys? Layo. Ganda na po yung pagkabit. Tulong-tulong. Ako lang di tumulong. God bless guys, God bless.